Ohogo oselo meton eto no plan mi webe do yedodo mede yin ogan azon pe de ton àbí agunde ton àbí au quartier de ton àbí village de ton député waya maire waya préfet waya mede yin memon ko ton heze nuna doni pe nukun e o Togo àbí agungo edona igbeto dena do kamesien lamena me pepo to azon wale me pepo me edu gan to yejile edona do gan lamena ye ana e kamesien ou en hogolo bon en ye ka do mona mi dona nyuendo e ma yi kamesien akweton dandan magbe ene osu de mega amon ho vive we holo ho neto no plon mi na mi do mi u me to ganti na du ganu le mi do nyuendo holo maya e won en ye dona mi do mo me yeze nugo kwikpon do nugo kwikpon mi ayoro o gandudu dide mi o dodo dai to azon kwede to agunde nu abi to tonu mi ni yoro mi o sule do na yin konde go dopo do gbon walo le ton dali walo nugbo ton le ton dali do me hodo wele ye to kwikpon we titan ana gbeto de dibusi mawu gbeto de do budi sikpede bonyo gigo bonyo yovo yoro ndero valeur de ton prochain ana te ko bonyo anozoto we de dia to gandu telo ana nyu do je we dawo su hun so to si sato lan itomba burana aussi e be son flan a we to ba do mo ana nyi wona nugbo dido do gbeto he yeze nuna do ni pe nukun nugo eduna yin nugbo no awe to ni ayin nugbo no ho nugbo doto amana yin oblu no do ni agona oblu gona lalo do gbeto le pipon we ye ma do kamesisien na do wazon lo ba ina mo no ntata hodo mite kan mito yin osu we ma te mo do na ho de wo su gbon we a hen ason we lo gble abi a hen agun lo gble abi ko me ati lo a hen ko lo me gble me ina mo no fanfunu de po won ene wo so bo hogolo yin ko pataki de bo mi do na hodo ho vive we o polon we bo eto ni na mi do yun e do mo o gandudu gbetonu ni no manya yun ho gbetonu no e ma fa gbon lo pade pepe ma titan anaso bode go eton dide mi do da ibo do de abudo awe atonto ana gbeto suru no do gbeto nle po etin to gbeto ma ana gbeto suru no amana yan vun hoto amana nu do te to la do koran meto bo ina pon do go e en ye to pon do go e bo mo no gan mi to no dike fa fun wa mo no dike nu gbigble mo yo so na do adogbo gabo mo lo me mi ko do ma fa fun no a e ma ya joto okwe bedu to ye be kwe pli yi me dal okwe me brando wa no ejiro me nyonu ho ne le ya botole nje budi do mo asimi to ma ga ifran asimi no fran yo gan lo sugbon e ma we a hengbe lo gble gbe inu ezewe do a hengble oto inu ezewe do lo a hengble agun inu ezewe do a hengble we zombo hogo nelo eyin ko vive de mini do pa yi domo eyin yezewe do gan to ndenu wa nlo do dagbeji gbeto hodo wele yeni do mo we pon do mo ino bayi eyin te so atron glot we bo yo so idu gan to fide yena mo do me pon mi mo no bayi mo wa lewe no die na do gan me jibo tafu me vanu kuno me do la do ko me yo mo mando gano we Josué o tatitan e me beson atonto kaka je wiro poto do wonu na mo seku je yon do mo Josué kodo Mose to azon lo ma bo mo de Mose no wano bo mo do mo Josué e
kodo Mose to walo pepe Mose to me we so mo e do Josué do mo ni note to Israel nu ko bo yi ason lo wa mi bo ka gbo ado jiro ye we lo su papa e motivé e do gan la mena Josué ni do wa son lo e do gan la mena e do papa ni do wa son lo e do pagbe e no gbeji de na nodo ni no gbeji nde na we de na no ne do jewe do mone bon Mose Joshua edo adogbigo edo papa to la me bon mono okun lo su ko to pa ne mi donc nous mon ko ton hodo ami yete mais ko do ele bo ato gani to yenu ananu kun jere bonu to ku chena ye yini gba do kam gbigbojo la me gbigbojo ananu do gan la me na ye kuche mo mi tekpon mi ba ile bo anu do vivi na ye to hogbe ma amo wa lo meton lo ba pataki de ana inu gbono we yero suna de we ko inu gbono we podo to ato kuche do na mai mi kudo asomo cho mi tekpon mi ba imo ye na mo ma ho do gan fanfun no de ye na mo me nyon dagbe na me we gan mi ton ye na mo gan e mi ho do ye lo yo we nyon metema akponjira yiro e dondo e akponjira telephone yiro e dondo yiro namite kwegbelo asilelu yopolelo eno na dogbigbo no kame sisieme eyin asonlo ena vakandego ena modomo me pe mi pota son wa gbeto nugbono we e ma gbeto fanfun de be ho enelo mini gba to ayika ka bo ayi tin gbenu où est-ce que hogolo do tondo miji yedo do mini fini hogolo gbetole we pita ton titan o ta ton lo mi kia fo churo po wa ishanwe pita to hodo na gbetole na jeune pataki do yosule ni pai yosule yini bo na aussi yini bo so do to ayi bo se bonyedo mehoyin do wene na meholo na do si na yopo do mina do si na midelewe again meho aso gan yopo ana do si na yopolo ni do moro osi we no do na me do ni atajivi bono ho vilo si iya to nuku vilo to ma abi kafran henyonu de vole wa kwegbe to kwede gbe yia eton po je po nono bo e mo eye ma te do wo de bo na do danger do po de to telo wa ino vilo won na bai ndi anu bai do na mo anu bai mo ndi mo jo anu wa mo ndi mo jo wo so mo mila so ton kwe me ho ton kwe me ho me pon tolo wo so do na gbeto pipe gbeto isiso ni pipe na do ki ya vilo do si on si ma wo so mo mi na mo do wọ́n do de le me o vide le tin pon de ye yi lo eno taka e ton me bo fil ke pe de je yi le ko do si to taka me bo no si ma bo yin do mo no bayi do mejito e ton le mo e pon e do ni e devo de ndo tin lo ene sugbawu gbeto susu me ho susu manyo e do nu awe wa vide we fil na bayi to so yi ma na pon dagbere to gun wa lo e ton le ton dali agando kwe akando je akando gan bono na kwe ganji amo amana si ya eton to nukun ye to me abi ye ya lo amana si baba eton nukun ye to me e vion lo wa ya su kwe no ye to ba ina baba lo je osun na ba yi wo son hogolo nyon bo to riche hogolo yin ko gode bona former gbetole ati me o to berger o legbo oto yin le ati me na wa yin legbo oto to sole hogo e mi ko to hogo e po we le po mi na mo e mi gbon fle mi na gan me plon to do na yin gbeto dagbe me plon to fi de pepe to agun me we ya to agun godo we ya to fi de pepe ana yin gbeto mejo me nugbo no ama anya hanu mu no ama na yin me vle ko to amana yin metafuto alohrona meto me no du halamu du ale meji du nu meji amana yin mo amo ni melole na yi wose me na yi le bo ikana ere yi na yi wose bo yo so na so doki ya mere volega ils vont transmettre il y en a zekjo mere volega
nous à waine bon il no glotte au moine il en so do qui a me de voler gars amoni amabaimo amana gigo ye amana ye o ho ji ho ye iton amana pipa bon lo pa de pepe ma o kia lo to tekpon o ba lo to tekpon we non seulement ye amu ho to blebu o zo mi vegbe to le do mini do su ni ho gole wa mi tekpon bonu gbaje me bonu cambio me role mi to pe gbedo mi mo jeune yo po vous jeune on to la menale ye to we plon to egbe bonu gbaje me tem le no ya comprendre ho gole e ma ye ni ma ido ba yi nu e tokpo na gbeto le blo ye ni nu e do mi o lo su ho do e ho lo te mo yi san pe ye lo su ni yi ta yi ho e ton kwe we po do le mi je me plon gbe to hon to ye na do ale ton amo ye na ba ipo ndo mi na do ipon nu me ye na gbego ye na ipon me amo ye na gbego do e ju na to ba ido mi yon nu yi mi ye ni ma ido mon blo ye ni yido moto ko e ton gbe to ho e ton me bu pon vi e ton le to ko e ton le gbe bu do ki airo lewe die we ko to ton je hon gboji e na yin ale na ye e ma yin le pepe devode adido nukun do menu me e te to we wo me le po ni do suru bo no te kon jire e ton bo jire e ton na wa me fran lo avant ma de diplôme de ni ayi bado yen ohi yan do nya yeso e ayi hi do nya o so yan do nya yeso me lo popo ni do sulu bo yen do jire e mi to na wa ene lo mi to mi mo to agun susu ma we pe ndo ado agun mi to me to yin do mo ni e bai kaka bo e ma pe jawo yan do mi na won agun wo so be agban wo so agun frin le support egbe agun frin le deji plon de mate juste ira hude bo chan gba me ko bo yi ko egbeto le ti mando awo bo grige mele o kon egbeto susu wa te to egbe ohoro ma to gbe to ye ma to mawuzon de na wa mawuzon wa to do na egbeto sulu no me ye ka mo ba ina le osu yo ando airo yindo sulu e me ne ma den o ne ma den mi mo juda le ye ba inu kuken do Jesu ye ba inu kuken juda ye ba do nu kuken akwe go o so ne ma den me de pepe de mo de to nu kona hia mo ko to ni do sulu bo yi do mo bo yin ro kuro ai mi to ni ali o de je tracé na me mi do yilo ayoro ni ce n'est pas à négliger meloni do tout bo vedio do ni golo na me mi do supporter mi do yita do yi e ba mo me mon ko ton le do pre bo na se we jayi wen agun nu kon to de o to nu kon bo to mo ba ina le ton jeune lo le ton wen do mo mi na do ayele do era den po nwa o ba lo to kero po haru po ba de na ho lo e to kero po nde nyina de me ino ni ba lo jayi ho gbe mo ho le kede eno wa ho vi po asipo won do meton so won do de je won do de amana gbo aso je o ton amana gbo medide jiwo e ton afun won de ji na ye to ndedin amaso to ya mele do intérêt visé o emite bo afun bo to singidi ji bo to melo vilipande bo to ndo to melo go je mo e bo nyon we ana wa zon to e wa mo go na do alotina we to kla to na be yini do alotina yini leko eye leko ina jeye me jewe dale po pátápátá ko yi hiade do poropo mi ton lego bo nyo do fide pepe mi te yin gan lo o yina se mi do te je mi le me exemple mi lo sula yinga to ene lo wo me je n'ai jamais songé ma coup drop on gbede do nanu agunde si nu konde ma nanu ichochi we shigba de okun no ba iru die ma yene je ne sais même pas il était combien man gandodo in do mando mo de gandodo lewe yin gbo do ile non mais le koko ni yero mo ni en je o kan do go we bo kuno yi nu gbodo nu tu me ina go alo na be na ze do tentu me mele ko ni do sulu bo yero me wesun ho do me de anya gbodo mo egbe di mo ni me de anya po ba po e je so hi an to nya ye mo me de ayi hi do nya to egbe e je so an to nya we mo azon okun ton e mo ete e mo gble ma so na gble me lo koko ni do sulu bo wiwe de bo nyon do mo azon je oton e pe délégué tata to quartier bo to tinta kaka bo e wa se wa bo e wa jejiwe bo nyon so we jro
Emaï tata. Oui, agayi yo, namino élection bu ba lekpo. Betole élection bu do kwa bu don lekpo, yema ton gbede. Amoni ya bu tezan kwa bu aton bu nyero okro si tito we. Bu nyero mina ba wiwe ton. Wiwe ton na tu jira ina son shio ton. Eya ba ibo do nu kon yi a hoswe ton to flan ndagbele je don swa home. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.